Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Can we give God a round of applause? Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Okay, you may now be seated. Saudara bisa duduk kembali. Tonight, I'm so happy Malam ini saya begitu bahagia. that I'm here to share the Word of God. Saya bisa ada di tempat ini membagikan firman Tuhan. And I bring greetings from the Philippines Dan saya bawa salam jauh dari Filipina ke sini. right to this church. Di tempat ini saudara. But before I share to you the Word of God, Tapi sebelum saya membagikan firman Tuhan, I want to introduce to you my beautiful wife. saya ingin mengenalkan istri saya yang paling Would you cantik. please stand up? Bisa berdiri, Ya. Esther? And tonight, before I share the Word, she will render a special song to us. Dan malam ini sebelum saya membagikan firman, dia akan menyanyikan lagu buat kita. May I ask Pastor Tess to please come Mari Pastor Tess bisa maju ke depan. and to share the song. To share his the song that she's going to sing tonight. Ya, tentu dia menyanyikan lagu, membagikan lagu. Can I just use a keyboard? Bisa pakai keyboard mungkin. Okay. Good evening, everyone. Selamat malam saudara semua. I'm very happy to have you here. Saya this begitu evening. bahagia bisa ada di tempat ini ketemu saudara. I look, you are very fresh and in the Lord, Saya melihat saudara begitu fresh di dalam Tuhan. as freshness of the Holy Spirit tonight. Sebagaimana kita semua adalah tawanan Roh Kudus, amin. Hello, this song is the goodness of God, but I want to sing this in your lyrics. Lagu ini adalah lagu The Goodness of God, tapi saya akan menyanyikan dengan lirik yang baru. But I'm sorry if I cannot pronounce well your dialect because Tapi sebelumnya minta maaf saudara kalau saya nggak bisa, kalau pastor nggak bisa ngomong dengan benar dengan dialek kita, dengan logat kita. hello, let's give our hands to the Lord. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hello, praise God. Yes, Let us give our let us clap our hands to Mari God. berikan tepuk tangan To itu God, buat to God, Tuhan kita, Tuhan. buat Tuhan kita. Amin. Tuhan. Kau sentakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntun ko lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Amen. Sepanjang hidupku Kau sedia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan, setia langkahku. Aku bersarah dalam mayama, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. All my life You have been faithful, and all my life You have been so good. Oh, with the breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down and surrendered now, I give You everything. Your goodness is running after me. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan setia langkahku. Aku bersarah dating mayama, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. The Lord bless you all. Tuhan memberkati setiap saudara. Thank God. Thank you, Pastor Ates, for that nice song. Terima And so- kasih Pastor Tes sudah memberkati kita semua dengan lagunya. So once again, I'm so happy to be here tonight. Sekali lagi saya begitu bahagia bisa ada di sini malam ini. And part of what God has given in my heart to share, Dan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan, it's to inspire everyone untuk menginspirasi setiap saudara, that the Lord wants us to know that we are a great leaders. Tuhan mau setiap kita tahu bahwa kita ini adalah pemimpin saudara. In the Bible, Di dalam firman Tuhan, God made a person Tuhan itu membuat seorang pribadi to become leaders. untuk menjadi seorang pemimpin. When God created man, Ketika Tuhan menciptakan manusia, the Lord said to Adam, Tuhan berkata kepada Adam, you should go and dominate everything here on earth. engkau harus pergi dan kau harus mendominasi, menguasai seluruhnya yang ada di muka bumi ini. But because of sin, Tapi karena dosa, the relationship of God between man maka hubungan Tuhan dan manusia was lost. itu terputus saudara. It was marred because of sin. Itu terputus karena adanya dosa. But because of Jesus Christ, Tapi karena Tuhan Yesus Kristus He restored it. yang sudah memulihkan, And God wants us to be back dan Tuhan mau setiap kita untuk kembali into our original design. kepada desain kita yang semula, yang asli. And that design is this: Dan desain itu adalah God wants you to become a great leader. Tuhan mau setiap kita untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. A leader which is you are going to lead many people
Pemimpin artinya saudara dan saya akan memimpin banyak orang to serve the Lord. untuk melayani Tuhan. Amin. So my topic tonight is about a person God wants you to be. Jadi firman malam ini adalah tentang bagaimana kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. You know, my desire before is to become part of the military officer in the Philippines. Dulu kerinduan saya, keinginan hati saya adalah saya menjadi bagian dari militer di Filipina, saudara. Our family has a bloodline of becoming soldiers. Jadi di keturunan keluarga saya ini punya garis keturunan jadi tentara gitu, saudara. My father has an experience of becoming a soldier. Ayah saya sendiri punya pengalaman menjadi seorang tentara. My older brothers were also soldiers, all of them. Kakak-kakak saya yang laki-laki semuanya juga tentara. My sisters are also working in a military camp. Saudara perempuan saya juga kerjanya di tempat militer. And so I have also the desire to become a soldier. Jadi saya juga punya keinginan yang sama untuk jadi tentara. And I have the ambition to become one of the generals of the Philippine armies. Bahkan saya punya ambisi buat menjadi salah satu dari jenderal di Filipina, saudara. But when the day that I met the Lord Jesus Christ in my heart, Tapi di hari di mana saya ketemu dengan Tuhan Yesus, saya terima Yesus di hati saya, it changed everything. itu ubah semuanya berubah, saudara. But still, the Lord made me a soldier. Tapi tetap saja Tuhan menjadikan saya tentaranya, pasukannya. A soldier for the kingdom of God. Tentara pasukan buat kerajaan surga. Bringing more souls to the kingdom of God. Bahkan lebih lagi buat kerajaan Tuhan, saudara. You know, this is what we have experienced in our place. Ini apa yang sudah saya pernah alami di tempat saya. We started from a very small, a very humble beginning. Dulu saya memulai dari sebuah tempat, dari sebuah perkumpulan yang sangat kecil, saudara. Me and my wife started to do the ministry. Saya dan istri saya memulai pelayanan. We have no church. Kita nggak punya gereja, We have no member. kita nggak punya jemaat, We have no house. kita bahkan nggak punya rumah, And we don't have even money to feed ourselves. bahkan uang untuk kita makan aja, untuk penuhi kita nggak punya, saudara. But because the Lord has called us in the ministry, Tapi karena Tuhan yang panggil kita dalam pelayanan, we keep on doing the work of God. kita terus lakukan pekerjaan Tuhan. So from zero Jadi dari yang nol up to now, sampai sekarang, the Lord raised up, or we become almost 2,000 now. Tuhan bangkitkan ministry. saya, bangkitkan kita dalam pelayanan sampai hampir 2.000, saudara, It's jumlahnya. because we answered the call of God Kenapa? Karena kita menjawab panggilannya to Tuhan. lead many people for Jesus. Untuk memimpin banyak orang kepada Kristus. And I want you to understand Dan saya mau saudara mengerti that you also bahwa saudara are juga called by God to become leaders. dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. I want you to understand Saya ingin saudara mengerti that you are not just a member of the church, bahwa saudara bukan hanya sebagai jemaat dari sebuah but gereja. you are designed to lead. Tapi saudara didesain, diciptakan untuk menjadi pemimpin. I want to bring you tonight in the book of Judges chapter 6 and chapter 7. Saya mau bawa saudara dalam kitab Hakim-Hakim ayatnya yang ke-6 dan pasal 6 dan 7. It was the story of Gideon. Ini adalah cerita tentang Gideon, saudara. Do you know Gideon? Saudara tahu Gideon ya? Yeah, Gideon right? tahu? Yeah. Gideon was called as a mighty man of valor. Jadi Gideon ini dipanggil oleh Tuhan. Yeah, in Judges chapter 6 verse 14, Oke, kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. it says here, the Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. It means that the Lord was calling Gideon to become the leader of Israel, in which Israel was imprisoned by the Midianites. Saudara tahu bahwa waktu itu adalah artinya apa? Bahwa Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Midian. Yang waktu itu bangsa Israel sedang dalam tawanan oleh orang Midian. And the Lord said to him, go in the strength you have and save
Israel out of Midian. Dan Tuhan berkata juga kepadanya, kau pergi dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel. It is I, the Lord, who sent you. Bukankah aku Tuhan yang mengutus engkau? So it means that all of us also, Oleh karena itu artinya apa Tuhan? Bahwa setiap kita, God has called us out to save those people who are not yet saved in the kingdom of God. Tuhan memanggil setiap kita untuk kita menyelamatkan orang-orang di luar sana yang belum menerima Tuhan, yang belum selamat, saudara. There are many people need Jesus Christ. Ada begitu banyak orang di luar sana yang butuh Tuhan Yesus. And we are the one who will reach them out for the Lord. Dan kitalah orang-orang yang akan menjangkau kita bagi Tuhan. So becoming a leader in the Lord Jadi menjadi pemimpin di dalam Tuhan is the most important thing for us to be. itu adalah sesuatu yang sangat penting sebagaimana kita diciptakan seperti itu. Why? Because it is in a higher level. Kenapa? Karena ini adalah sebuah level yang tinggi, saudara. It is the highest profession in the kingdom of God. Ini adalah panggilan pekerjaan profesi yang tinggi di dalam kerajaannya. So the day when I accepted Jesus Christ, Hari di mana kita terima Tuhan I Yesus, surrendered everything to Him. saya serahkan semuanya ke Tuhan. Instead of following my decision, Saya tidak mengikuti keinginan saya, keputusan saya. following my desire to become leaders in the Philippines, Saya tidak mau mengikuti keinginan saya menjadi tentara di Filipina. as being a military soldier, Menjadi tentara di Filipina, saudara. I leave it all for the Lord. Saya tinggalkan I semuanya surrender itu. to God. Saya lepaskan And semuanya I said, itu. yes, Lord. Dan saya bilang berkata Tuhan, ya Tuhan. I will do what you want me to do. Aku mau lakukan apa yang kau mau untuk aku lakukan, Tuhan. I do not mean that you will leave your profession. Bukan artinya saudara akan tinggalkan pekerjaanmu, I ya don't saudara. say that you will leave your business. Saya nggak bilang saudara akan tinggalkan bisnismu. I don't say that you will resign from your job. Saya nggak bilang saudara akan berhenti dari pekerjaanmu. But I want you to understand, Tapi saya mau setiap saudara mengerti, wherever you are now, dimanapun saudara berada sekarang, you must be the leader for those people that need Jesus. saudara harus menjadi pemimpin bagi mereka yang butuh Tuhan Yesus. If you are a school teacher, Kalau saudara mungkin guru di sekolah, your main job is not being a teacher, maka pekerjaan utamamu bukan jadi guru. but your main job is to become the leader of those people, Tapi pekerjaan utamamu adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang di sana. reaching those students for Jesus. Jangkau mereka untuk Tuhan Yesus. If you're a company worker, Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, your main job is not to become a worker of that company, pekerjaan utama saudara bukan menjadi pekerja di perusahaan itu. but your main job is Tapi- to bring those people for Jesus. Tapi pekerjaan utamamu adalah bawa orang-orang di sana kepada Tuhan. So whatever your job is, Apapun pekerjaanmu, saudara. you might be in a marketplace, Mungkin saudara ada di tempat kerja. or you might be a student in a Mungkin school. saudara ada di sekolah. You are a missionary, Saudara semua adalah seorang and you misionari. must bring more souls to the kingdom of Dan God. saudara harus bawa lebih banyak jiwa lagi ke dalam kerajaan Tuhan. I want you to understand that God wants us to become a real disciples. Saya sungguh ingin saudara mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau membuat kita menjadi murid yang sesungguhnya, saudara. There is a difference between member and the disciples. Ada beda antara menjadi jemaat dan menjadi murid Tuhan. Show me the verse in the Bible that says, I want you to become a member of the church. Saudara, tunjukkan saya ayat di Alkitab yang mana disebutkan bahwa Tuhan mau saudara menjadi jemaat gereja. Tunjukkan, saudara. No? But Tapi there's a lot of verses in the Bible ada begitu banyak ayat dalam firman, that you must be the disciples of Christ. saudara dipanggil menjadi murid Tuhan. So member is just the one who will sit down, listen, and do nothing. Jemaat artinya saudara cuma duduk, dengar, dan gak melakukan apapun. But disciple is different. Tapi menjadi murid itu beda. You sit down,
Saudara duduk, you listen, saudara dengar, you learn from your pastor, saudara belajar dari pendeta di sini, but you must go out tapi saudara nanti keluar and tell Jesus to the people, dan ceritakan tentang Yesus ke reaching them orang-orang. out for Christ. Jangkau orang-orang buat kerajaan Tuhan. Let them know that there is Jesus that could save their lives. Biarkan mereka tahu bahwa ada Yesus yang bisa menyelamatkan hidup mereka. You must be the leader, Saudara harus menjadi pemimpin the great leader for the kingdom of God. yang memimpin mereka kepada kerajaan Tuhan. You are not mean just to sit down Saudara nggak ditentukan hanya cuma Listen. duduk. Dengar saudara. and do nothing, Dan melakukan apapun nggak. but we have to do something Tapi kita harus lakukan sesuatu. to free those people Untuk membebaskan orang-orang di and luar let them sana. have Jesus in their heart. Dan biarkan mereka punya Yesus di hati mereka. That's the will of God for us. Itulah kehendak Tuhan buat setiap kita. You know what Matthew chapter 28 verse 19 and 20 says? Matthew 28 verse 19 and 20. Saudara tahu apa yang Matius 28 katakan saudara 19 sampai 20? Jesus said to his disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, go pergi and share the word of God dan beritakan Injil to all nations. kepada seluruh bangsa. Make them disciples. Jadikanlah mereka murid. Teach them everything I have teach you. Ajarkan mereka semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Baptize them in the name of the Father, Baptis mereka di dalam The nama Son, Bapa Putra, the Son and the Holy Spirit. dan Roh Kudus. And lo, I am be with you Dan ketahuilah aku menyertai engkau until the end of the earth. sampai akhir zaman. Now this is our testimony. Ini adalah sebuah testimoni saudara. As I said to kesaksian. you, we started from a very humble beginning. Tadi saya bilang begitu saya memulai dari We have sesuatu yang no- sangat kecil, We have no members. nggak punya jemaat, We have no church. nggak punya gereja, Everything is, nothing. semuanya nggak punya saudara. But when we started to do the work of God, Tapi ketika kita memulai melakukan apa yang Tuhan mau, training our members, ngajari training jemaat, I have raised up 12 disciples for me saya sudah bangun ada 12 murid. because I am a man. Because I am a man, I have to disciple men also. Karena saya manusia, saya harus memuridkan manusia juga. And my wife also raised up 12 leaders, Istri saya juga memuridkan Which are 12 murid. which are women. Oke, yang saya tadi pria, yang istri saya tadi wanita, saudara. So I raised up 12 leaders in the church. Saya And my wife bangun, also raised up 12 leaders. Saya memuridkan 12 murid, istri saya 12 murid. Teach them everything I know Ajari about mereka God. semuanya tentang Tuhan. Train them to become a godly person. Ajari mereka gimana jadi anak Tuhan yang benar. Giving to them what the Lord has given to me. Memberikan kepada mereka apa yang Tuhan berikan di hidup saya. Helping them to become Christ-like character. Ajari mereka tentang karakter Kristus. And telling them also to share to other people what they have learned from me. Dan juga mengajarkan mereka supaya mereka juga memberitakan kepada orang lain semua yang sudah saya ajarkan kepada mereka. So what happened now, my 12 leaders, Saudara tahu apa yang terjadi sekarang? 12 pemimpin tadi, they started to disciple also 12 leaders. mereka juga memulai memuridkan lagi 12 orang berikutnya. So from 12, Jadi dari 12, every of them has 12. setiap dari mereka juga punya 12 orang. I have already 144 Saya disciples. sudah punya 144 murid. And my wife also has 12 leaders which are ladies. Dan istri saya punya 12 murid, semuanya perempuan, And wanita. every one of them has also their 12. Dan setiap mereka juga punya 12 orang They lagi. are also 144. Istri saya juga punya 144 orang. So 144 plus 144 144, saudara. plus 12, and I have 12 leaders. Saya punya 12 pemimpin. My wife has 12 leaders. Istri saya punya 12 pemimpin. So in that situation, Jadi dalam situasi ini, the church grows to 300 people. gereja berkembang jadi 300 orang, saudara. I cannot do that by my own self. Saya nggak bisa lakukan dengan kekuatan saya sendiri. It's hard. Susah, saudara. But because we train people, Tapi karena kita mengajar orang, making every members to become leaders, membuat setiap jemaat menjadi seorang there pemimpin. is a multiplication Di of situ ada souls for pelipat the kingdom of gandaan God. jiwa-jiwa buat kerajaan surga.
And I believe it is possible also to happen here. Dan saya percaya ini sangat mungkin juga terjadi di tempat ini. There are a lot of people that needs Jesus Christ. Ada begitu banyak orang yang butuh Tuhan Yesus. People need the Lord. Orang-orang tuh butuh Tuhan. And only you Dan hanya saudara can share to them the gospel. bisa membagikan Injil berita baik ini kepada mereka. Maybe you go down on the streets, Mungkin saudara turun ke jalan, you see people saudara lihat orang, smiling and laughing, saudara lihat orang senyum, orang tertawa. but deep in their hearts, Tapi di dalam hati they mereka, are longing for something mereka rindu akan which sesuatu cannot be found in just material things, yang gak bisa ditemukan pada hal-hal yang material, saudara. not in money, Bahkan gak bisa ditemukan di dalam not uang, in food, bukan dalam makanan. but what they need Tapi apa yang mereka butuhkan is Jesus Christ. adalah Tuhan Yesus Kristus. They need Jesus. Mereka butuh Tuhan Yesus. They need to have the freedom. Mereka butuh terima They kebebasan. need salvation. Mereka butuh keselamatan. And only you can share to Dan them. hanya saudara dan saya yang bisa membagikan itu ke mereka. Do you understand what I'm Saudara saying? mengerti apa yang saya bagikan? Amin, How many saudara. of you would say, yes, Lord? Berapa banyak saudara mau berkata, ya Tuhan aku mau. Let's give the Lord a clap Mari offering. berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. God wants you to be useful person in His kingdom. Tuhan tuh mau supaya kita ini menjadi orang yang berguna di dalam kerajaannya. And if you are a mother, Kalau saudara mungkin seorang ibu, it's hard for you to share the word of God to the father. mungkin saudara susah untuk membagikan firman kepada ayah-ayah, bapak-bapak. And that's why you need to focus also to those mothers. Jadi saudara perlunya fokus ke siapa? Ya ke ibu-ibu yang lain, ke mama-mama yang lain. If you are a father also, Kalau saudara mungkin seorang bapak, seorang papa, seorang ayah, it's impossible for you to make a closeness with other women. mungkin saudara susah buat Because- bisa dekat sama membagikan firman kepada ibu-ibu. It might be something that is your wife would be jealous. Mungkin istrimu akan cemburu saudara kalau gitu. So the father will also focus on his father, Jadi saudara yang bapak-bapak, papa-papa, saudara fokus kepada bapak-bapak juga. making friendship with those people, those fathers. Berteman mereka yang bapak-bapak, papa-papa juga And saudara. so with the mothers also to some other mothers. Juga ibu-ibu yang lain lakukan seperti itu. What about the kids? Bagaimana dengan anak-anak? We have a lot of young people here. Kita punya banyak anak muda di sini kan? So the young ones also will focus to those young ones. Saudara kamu yang masih kecil fokus kepada teman-temanmu yang lain. In our culture, Di culture saya, di tempat saya, the boy or the man or the young person anak muda, seorang laki-laki yang muda, must share God's word also just like him to a young to a boy. jadi culture di tempat kami, yang muda, cowok-cowok, anak-anak kecil yang cowok, bagikannya juga kepada mereka yang seumuran, And so saudara. the ladies also will do Yang that. perempuan juga bagikannya kepada mereka yang seumuran. So if we will do that, we call that homogeneous approach of sharing the gospel. Kalau kita lakukan itu, kita approaching, kita membagikan firman seperti itu, And it's very effective. itu sangat efektif, saudara. God wants us to be useful in His kingdom. Tuhan mau setiap kita berguna di dalam kerajaannya. That is why the motto that we have in our church is, Jadi apa yang kita punya di gereja kami di sana, every member is a leader. setiap jemaat member adalah seorang pemimpin. Look at your seatmate. Mari lihat saudara, Look at his face. lihat wajah sekelilingmu saudara. Look at his face. Lihat wajah sekelilingmu. He is a leader. Yang kau lihat itu adalah pemimpin. He is a great leader. Pemimpin yang hebat, pemimpin besar saudara. He is like Gideon. Seperti Gideon. And we can do greater things in the kingdom of God. Dan kita bisa lakukan hal yang lebih besar lagi di dalam kerajaannya. You know what happened in the ministry that we have? Saudara apa yang tahu yang pentingnya dalam pelayanan saya? There are a lot of people being transformed. Ada begitu banyak orang yang diubahkan. We also have one man there. Saya punya seorang di sana, seseorang. He is a man, Dia seorang pria. but somebody invited him to our church, Ada orang yang mengundang dia datang ke gereja kami. but he looks like a woman. Tapi dia kelihatannya kayak cewek, saudara. Do we have that also? He's a gay. Ya, dia seorang gay ya, saudara. A man, but he is a woman. Cowok tapi lemes gitu loh, saudara. So we do not discriminate him.
Kita nggak mendiskriminasi. We welcome him in the church. Dia datang ke gereja. And there's a lot there in the Philippines. Ada begitu banyak kayak gitu di Filipina, saudara. Do you have also there? Here? Of course. Di sini ada ya. And also there are some people also, he has a good body, Ada juga orang yang punya badan yang going to bagus. the gym, Ke gym, nge-gym gitu saudara, but in fitness. secret, Tapi rahasianya, he is a gay. dia gay saudara. Not all handsome are men. Nggak semua cowok ganteng adalah pria yang And benar. not all beautiful are women. Dan juga nggak semua cewek cantik benar-benar perempuan katanya. Some are men also. Beberapa juga cowok katanya. But we don't discriminate them. Tapi kita nggak pernah We mendiskriminasi welcome mereka. them. Kita sambut mereka. But the more he listen to the word of God, Semakin mereka dengar firman Tuhan. well, at the first time when he come to church, he's just he feel awkward. Pertama kali mereka datang ke gereja, dia orangnya tadi ngerasa kayak aneh gitu. But we let him feel that Jesus loves him Tapi kita membuat dia bisa merasakan bahwa Yesus mengasihi dia. until the day Sampai hari that the Lord work in his heart. Tuhan bekerja dalam He hatinya. was transformed. Dia He diubahkan. became a man. Dan dia jadi pria yang And sejati. today, Dan hari ini he is now one of the pastor of our church. dia salah satu pendeta di gereja He kami. married a woman. Dia nikah, kawin sama cewek saudara. He has a daughter Dia punya seorang anak and perempuan. pastoring one of our churches there. Dan dia menggembalakan salah satu dari That's gereja. what God wants to us. Itu yang Tuhan mau saudara. That we will lead more people Bahwa kita akan memimpin lebih banyak to the orang kingdom of God. dalam kerajaannya. So tonight I want you to understand Jadi malam ini saya ingin saudara that mengerti your seatmate, bahwa sebelahmu saudara, he is a leader. dia adalah pemimpin. Let's give God a hands of applause. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. You know, Gideon, Saudara tahu Gideon? he discussed with God, Dia diskusi dengan Tuhan. Lord, how can I become a leader for Israel Tuhan, bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin bagi orang in Israel? which I am just a very simple person. Aku ini cuma orang sederhana Tuhan. We belong to a very poor tribe of Israel. Aku ini datang dari suku yang paling miskin, yang paling kecil, The weakest tribe of Israel. yang paling lemah di antara seluruh Israel. And Lord, my family also Oh Tuhan, bahkan keluargaku juga, is the poorest family in the tribe of Manasseh. keluarga yang paling miskin di suku Manasye. How can I help Israel? Bagaimana mungkin aku bisa tolong orang Israel? But notice the Lord said to Gideon, Tapi tahu apa yang Tuhan bilang sama Gideon? Gideon, Gideon, you are a mighty man. engkau adalah pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. So tonight you might think that you are just a simple person. Saudara mungkin merasa malam ini kok orang yang sederhana. You might say, I don't speak clearly. Mungkin saudara bilang, Tuhan aku gak bisa ngomong dengan jelas. I don't know how to share the word of Aku gak God. tahu bagaimana cara bagikan firman. I am shy. Aku malu Tuhan. I am nothing. Aku ini bukan siapa-siapa. But I want you to understand Tapi saya mau saudara that mengerti the Lord called you to become a great leader. bahwa Tuhan panggil saudara jadi pemimpin yang besar. Do you understand what I'm saying? Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? So it means that the first thing you need to do Artinya hal pertama yang saudara harus lakukan for you to become great leaders of God, untuk saudara bisa menjadi pemimpin Tuhan yang besar, you need to yield yourself saudara perlu untuk melihat dirimu, to the call of God, untuk saudara menerima dirimu dalam panggilan Tuhan. that you are called to become leaders. Bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi pemimpin. Don't resist the call of God. Jangan tolak saudara panggilan Tuhan. Moses, when he was called by God, Musa dipanggil Tuhan. he said, Lord, I don't know how to speak. Musa bilang apa? Tuhan, aku nggak tahu bagaimana cara bicara, cara ngomong. I am not fluent in speaking. Aku ini nggak lancar dalam bahasa, kata Musa. I can't say yes to you. Aku nggak bisa bilang iya Tuhan karena itu. But the Lord said, Moses, Tapi Tuhan bilang apa sama Musa? you can do it. Engkau bisa lakukan itu.
And because Moses said yes, Lord, to God, Dan karena Musa berkata ya kepada Tuhan, he freed Israel almost to more than 2 million people. dia membebaskan hampir 2 juta orang Israel. They were saved because of Moses' leadership. Dan mereka diselamatkan karena kepemimpinan Musa, saudara. In the Philippines, we have more than 100 million population. Di Filipina kami punya lebih dari 100 juta populasi. But in Indonesia, I learned that you have almost 300 million. Dan di Indonesia kita hampir 300 juta jiwa. Imagine Bayangkan if we will bring these people to Jesus, kalau kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus, the kingdom of God, kerajaan Tuhan, angels of heaven malaikat-malaikat di will surga, rejoice with semuanya you bersuka cita in bersama-sama. one person coming to Jesus. Satu orang saja diselamatkan, mereka bersorak-sorai, saudara. So tonight, Jadi malam ini, don't resist the call of God. jangan tolak panggilan Tuhan. Don't excuse yourself from the call of God. Jangan pakai alasan, cari alasan buat tolak panggilan Tuhan dalam hidupmu. You might say sharing the word of God is the work of the pastor only. Mungkin saudara berpikir bahwa membagikan firman itu cuma pekerjaan pastor saja. To share God's word to other people is the work of the leader of the church only. Mungkin saudara pikir membagikan firman Tuhan, kabar baik itu cuma pekerjaan mereka pemimpin di gereja saja. But hey, Tapi saudara understand this. mengerti ini. When Jesus said to all the people before he went back to heaven, Ketika Yesus berkata kepada semua orang di sana sebelum dia naik ke surga, they are not all pastors. nggak semuanya loh mereka itu Some pastor, of them are pendeta. fishermen. Beberapa dari mereka Some of nelayan, them are carpenter. beberapa dari mereka tukang kayu, Some of them are tax collector. beberapa dari mereka pemungut Some of them cukai, are very poor. beberapa dari mereka orang But yang Jesus sangat said to miskin. them, Tapi Yesus berkata kepada go mereka, and share the word of God. pergi dan beritakanlah Injil. It means Artinya apa? that the work of God, Bahwa pekerjaan Tuhan not only for the pastors, nggak cuman buat pendeta, but for every one of us. tapi buat setiap kita. Tell your neighbor, Katakan kanan kirimu, you are part of the work of God. engkau adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Mari bilang kanan kirimu, saudara, engkau bagian dari pekerjaan Tuhan. You know, last April, Saudara tahu bulan April kemarin, we baptized more than hundreds of people. kita membaptis lebih dari 100 orang. It's hard for me to baptize people because if you have that number of 100 plus, so it's impossible for me. I Yeah. might be stressed. Saudara tahu baptis 100 orang itu susah, saudara. Kalau saya sendiri yang baptis, saya yang stres sendiri. So, yeah, it's okay. I have my video here with me. You know, what we did is that Apa yang saya lakukan? those leader who invited those people to Jesus. Jadi para pemimpin yang mengundang orang-orang yang baru tadi ini kepada Yesus. Remember, I have 12 leaders. Saudara tahu tadi saya punya 12 My wife pemimpin. also has 12 leaders. Mereka juga punya 12 orang. And they were the one baptizing people. Mereka lah orang-orang yang membaptis orang-orang tadi, So saudara. to baptize people is not the work for the pastor only. Jadi membaptis orang bukan cuma pekerjaan pendeta saja. But we can also help them Kita juga bisa Helping menolong those mereka, people menolong orang-orang to itu become a real believers of Jesus. menjadi orang percaya yang benar di dalam Tuhan. I have my disciple, only he is 16-year-old. 16-year-old. Saya punya seorang pemimpin yang usianya baru 16 tahun, saudara. But he baptized older people. Dia membaptis orang-orang yang jauh lebih tua dari dia. You can also do that. Saudara juga bisa lakukan itu. Let's give God a round of Mari applause. berikan kemuliaan buat Tuhan kita. How many of you would say, yes, Lord, Berapa banyak saudara mau berkata, ya I Tuhan, will follow you. aku mau ikut engkau. I will share the gospel. Aku mau membagikan firman Injil. I will help people for Jesus. Aku mau menolong orang-orang buat Tuhan Yesus. So I said to you, you need to yield to the calling of God. Saudara harus mau menyerahkan dirimu kepada panggilan Tuhan. Unless you'll say, yes, Lord, Kecuali kalau saudara bilang ya Tuhan, you will not become a leader. saudara nggak bisa jadi pemimpin. So we need to commit ourselves. Kita harus komitmen diri kita, mengkomitkan diri kita, saudara. Lord, Tuhan, yes, Lord. ya Tuhan. I remember Isaiah. Saya ingat Yesaya.
He said, I saw the Lord. Dia berkata, aku melihat Tuhan. And I said, yes, Lord. Dan aku berkata, ya Tuhan. And the Lord began to touch my mouth. Dan Tuhan mulai menjamah lidahnya. And I understand Dan that dia I have berkata, an unclean lips. Yesa berkata, aku sadar bahwa aku ini najis bibir. But the Lord touched his hand Tapi Tuhan menjamah dia. and make him holy. Dan membuat dia menjadi kudus. And the Lord used him Dan Tuhan pakai Nabi Yesaya. to help a lot of people for the Lord. Untuk menolong, memakai untuk banyak orang di luar Tuhan. So it means tonight, Artinya malam ini, before you become great leaders for the Lord, sebelum saudara menjadi pemimpin yang besar di dalam Tuhan, we must be changed. kita harus diubah saudara. Our lives must be an example. Hidup kita ini harus menjadi contoh. Our lives must live a holy life. Hidup kita ini harus hidup dalam kekudusan. You need to live of what you preach. Saudara harus menghidupi apa yang saudara perkatakan atau khotbahkan. But how can we live according to God wants us to live? Tapi bagaimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? In Judges chapter 6 verse 24. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-24. It says here, so Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace. Oke, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Tuhan itu damai sejahtera. So take note, Gideon built an altar. Perhatikan saudara, Gideon membangun mezbah altar. In verse 25, same chapter, Judges chapter 6. Di ayat yang ke-25 di pasal yang sama, It says here, that same night the Lord said to him, take the second bull from your father's herd, the one 7-year-old, tear down your father's altar to Baal, and cut down the Asherah pole beside it. pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Now listen carefully. Dengarkan baik-baik saudara. The Lord said to Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, tear down the altar of your father, runtuhkan mezbah ayahmu. the altar of Baal. Mezbah Baal itu. Gideon's father was a Baal worshipper. Jadi ayahnya Gideon ini adalah penyembah Baal. Of course, a son like his father also. Tentu saja anaknya mirip sama Like bapaknya. father, like son. Seperti saudara tahu bapaknya gimana, pasti anaknya gitu. So I believe also Gideon was influenced by his father. Saya juga percaya bahwa Gideon ini juga juga dipengaruhi oleh ayahnya. But the Lord said to Gideon, you must break down the altar of your father. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, kau harus meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu. And take a second offering. Dan engkau mulai mempersembahkan korban. So it says in verse 27, Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family and the men of the town, he did it at night rather than in the daytime. Ayat yang ke-27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada siang, maka dilakukannya pada waktu malam. So we notice that Gideon still afraid of breaking down the altar. Saudara tahu Gideon waktu itu masih takut buat meruntuhkan mezbah ayahnya. Instead of doing that in the daytime, Dia nggak melakukan pada waktu siang, he break down the altar in the evening dia meruntuhkan mezbah itu pada waktu malam. so that no one will see it. Sehingga nggak ada satu orang pun yang lihat. He was afraid of his family Dia takut sama keluarganya sendiri. and afraid also of the people around him. Dan dia juga takut sama orang-orang di lingkungan itu. Now let's continue in verse 28. Mari kita lanjutkan ayat 28. In the morning when the men of the town got up, there was Baal's altar demolished, with the Asherah pole beside it cut down, and the second bull sacrificed on the newly built altar. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. So the people got mad, Orang-orang marah, saudara. and they asked, who did this? Mereka bilang, siapa ini pelakunya? They investigated.
Mereka menginvestigasi and they found out dan mereka menemukan that it was Gideon who did it. bahwa yang melakukan adalah Gideon. They were mad of Gideon. Mereka marah sama Gideon. They went to his father Joash. Mereka datang ke papanya Gideon, ke ayahnya Gideon, Yoas. And they said, Joash, where is your son? Pasti mereka bilang, Yoas, mana anakmu itu? Why? Kenapa? Because your son destroyed the altar of Baal. Karena anakmu Gideon itu yang meruntuhkan mesbah Baal. And Joash said to them, Dan Yoas berkata kepada mereka, if Baal is a true God, kalau Baal itu Tuhan yang he sesungguhnya, can defend himself from Gideon. Baal bisa berjuang membela dirinya sendiri di hadapan anakku Gideon. Now, if you are worshiper of Baal Kalau kamu menyembah Baal and you want to defend Baal, dan kamu mau, you also will die. kalau kamu penyembah Baal, kamu membela Baal, kamu juga akan mati. Because Baal didn't do something, Kenapa? Karena Baal saja nggak bisa membela dirinya sendiri, mesbahnya runtuh. even though he is God. Meskipun dia, kamu pikir itu Tuhan. So the people didn't do nothing. The people don't. They don't do nothing. No. Jadi orang-orang itu nggak jadi melakukan apa-apa, saudara. So go back to the altar. Mari kita kembali pada mesbah tadi. What is the altar? Apa itu mesbah, saudara? Literally, the altar is just like, what's this? Secara harfiah, saudara, altar itu It's just this one, seperti kayak gini, saudara ya. and we respect this one. Ya, When we believe, also, the people will kneel down and pray, something like that, pray to God in front of the altar. Kalau saudara tahu mesbah atau altar, orang-orang datang, mereka berlutut menyembah Tuhan di depan altar. That's what the people did before. Oh, itu yang dilakukan orang-orang sebelumnya. We believe the Holy of Holies. Kita percaya di ruang Maha Kudus, The priest will come to the Holy of Holies. maka imam besar itu akan masuk ke ruang Maha Kudus. And when he is not worthy to come to the altar, the Holy of Holies, Kalau dia tidak tahir, tidak layak masuk ke ruang Maha Kudus, he will die because of the presence of God. maka dia akan mati di hadapan hadirat Tuhan. That's what happened before in the Old Testament Itu time. yang terjadi di perjanjian lama. But I want you to understand this time. Tapi saudara, saya mau saudara mengerti di waktu kita ini, The altar of God bahwa mesbah Tuhan is your prayer life. itu adalah kehidupan doamu. It's your relationship with God. Itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. It means that wherever we are, Artinya dimanapun kita berada, even though we are busy, meskipun kita dalam misi, even though we are working, meskipun kita bekerja, but we must establish the altar of God in our hearts. kita harus mendirikan, menegakkan mesbah Tuhan di dalam That we hati should kita. spend time in our prayers with God, Kita habiskan waktu di dalam Talking to kehidupan Him. doa kita, berkata-kata asking kepada Tuhan, forgiveness, minta Tuhan mengampuni kita. telling God, Lord, help me to become holy. Kita minta Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku hidup kudus. Forgive me from all my sins. Ampuni aku akan segala dosaku, Tuhan. That's the altar of God. Itu mesbah Tuhan, saudara. You know what's the old altar? Saudara tahu mesbah yang zaman dulu, yang tua, yang lama itu? Today, because of social media, Hari ini karena ada sosial media, our altar is our cell phone. maka mesbah kita apa? Handphone kita, saudara, HP kita. We're fan of Instagram. Kita buka Instagram, We're fan of Facebook. kita buka Facebook, We are fan of YouTube. kita bersenang-senang dengan YouTube. Instead of praying to God, Harusnya kita berdoa, we do social media all throughout the day. tapi kita habiskan seharian waktu kita di mana? Sosmed. And we forget to spend time on prayers to God. Bahkan kita lupa untuk kita berdoa sama Tuhan. That's the old altar. Itu loh, saudara. For you altar to mesbah become kita. great leaders, Kalau saudara dan saya mau jadi pemimpin yang besar, you must destroy the altar. saudara harus hancurkan The mesbah altar yang of seperti Baal. itu. Mesbah Baal itu, Sometimes saudara. our cell phone is Baal. Kadang kala HP kita ini menjadi mesbah Baal loh buat kita. Yes, I understand that our cell phone, we use it as Bible. Ya, saya bisa mengerti bahwa beberapa dari kita pakai HP kita ini buat And it's Alkitab. okay. It's okay. Ini nggak apa-apa, saudara. But the problem is, Tapi masalahnya, when we have our cell phone as our Bible, ketika kita punya HP kita and the menjadi Alkitab, notification suddenly pop up, dan tiba-tiba ada notifikasi, ting dong. we tempt to stop reading the Saudara Bible tergoda berhenti baca and firman read first the dan one baca who dulu. messages us. Ini dari siapa ya? Betul? That's the old altar. Itu mesbah yang harus kita runtuhkan, saudara.
If you want to become leaders of God, Kalau saudara mau jadi pemimpin buat if you Tuhan, want to be a victim in the kingdom of God, kalau saudara mau jadi itu di hadapan you hadirat must Tuhan, build an altar of God in your heart. saudara harus membangun mesbah Tuhan itu di Spend hatimu. time in worshiping the Lord. Habiskan waktumu menyembah Spend time in Tuhan. prayer, talking to God. Mari habiskan waktumu, luangkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Spend time on reading the word of the Lord. Luangkan waktumu untuk baca firman Tuhan. Your character will be changed. Maka karaktermu akan Your berubah. life will be changed. Hidupmu akan berubah, saudara. And the Lord will use you. Dan Tuhan akan pakai saudara. Just like Gideon. Seperti Gideon He tadi. was just a farmer. Dia cuman petani. He is just a very simple person. Dia cuman orang yang sangat And when sederhana. the Lord told him, Dan ketika Tuhan panggil dia, Gideon, you are a mighty man. Gideon, kau adalah pahlawan yang gagah I perkasa. will make you a leader Aku akan bangkitkan kau menjadi pemimpin. and help Israel from the hands of Midian. Dan tolong orang Israel dari tangan orang Midian. And Gideon said, no, Lord. Dan Gideon berkata, enggak Tuhan. I am just very poor. Aku ini orang miskin. I am weak. Aku ini lemah. I have no muscle. Aku nggak punya I otot. don't know how to use my Nggak sword. tahu gimana cara pakai I pedang. don't know how to use my bows and arrows. Bagaimana pakai panah, nggak tahu Tuhan. I am nothing. Aku ini bukan siapa-siapa. But the Lord said, Tapi Tuhan berkata, you are a mighty man. engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tonight the Lord said to you, Malam hari ini Tuhan juga berkata kepada you are a saudara, great leader. engkau adalah pemimpin yang You besar. can do great things in my Engkau kingdom bisa lakukan hal yang besar. dalam I will kerajaanku. use you Aku akan pakai engkau to bring more people to Christ. untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Who wants to be like Gideon tonight? Siapa yang mau menjadi seperti Gideon, saudara? Let's give God a round of applause. Mari berikan kemuliaan Let's buat Tuhan kita. I want to challenge you. Saya mau menantang setiap saudara. I said a while ago that I have developed 12 leaders, Pastor. Tadi saya bilang bahwa saya sudah membangun 12 orang. my wife also developed 12 leaders. Istri saya juga memuridkan 12 orang. You know, they go beyond that. They go beyond. Itu lebih dari itu, saudara. Because they do the work of God. Karena mereka semua melakukan pekerjaan Tuhan. Those 12 leaders that we have, 12 murid tadi yang and kita the leaders of punya. my wife also, Dan pemimpin dari istri saya, we sent them to some other place, kita kirim mereka ke tempat-tempat lain. and they become also pastors. Dan di sana mereka juga menjadi pastor. And they also do what they learn from me, Dan mereka juga lakukan apa yang mereka pelajari dari saya. raising up people to the kingdom of God. Membangkitkan orang-orang buat kerajaan Tuhan. In just few years that we have, in few years time, Dalam waktu beberapa tahun, the one church, satu gereja, the small church, gereja kecil, grow, become bigger. bertumbuh menjadi besar. We expand our church. Kita melebarkan gereja Until kita. now, our building is not yet finished Sampai sekarang bangunan kita belum because we selesai. keep on working. Karena terus kerja, saudara, And gedungnya. and my wife told me, Dan istri saya bilang sama saya, Dad, we want this church to finish. Kita- Why don't we sell our house? kita mau gereja ini selesai. Gimana kalau kita jual rumah kita? So I said to her, Saya bilang sama istri saya, where we are going to live now? lalu kita tinggal di mana? I said, after the church will be finished, we will live in the church. Lalu dibilang, oke, setelah gerejanya selesai kita tinggal di gereja aja. So we post on social media. We post in social media. We sell our house. Jadi kita benar-benar kita jual rumah kita. But thank God, Tapi syukur kepada Tuhan. until now, Sampai sekarang, no one buys. No one buys. ya gak ada yang beli, saudara, rumahnya. But our heart's desire is to really expand the church. Karena hati kita ini benar-benar mau untuk To cater meluaskan more gereja. people. Supaya banyak orang datang ke Tuhan. And so also the leaders that we have, Jadi pemimpin-pemimpin yang kita punya juga, they open church also. mereka juga buka gereja, And they saudara. come to me, Pastor. Mereka datang ke saya dan bilang, Pastor, Actually, they call us Daddy and Mommy. mereka panggil kita nih Even Daddy the sama old Mami. people, the older women and men, they call us Daddy and Mommy. Banyak dari mereka yang lebih tua dari kita tapi manggilnya masih Daddy sama Mami, saudara. Not in a sense that they come from my wife's womb. No, that's not mean.
Ya, artinya bukan mereka lahir dari kandungan istri saya, bukan It's saudara. spiritual daddy and mommy. Tapi kita ini adalah bapak dan That's ibu the way rohani. how they respect to us. Jadi mereka respect kami, mereka menghormati kami. So this time also we already have 14 churches, 14. Kita saat ini sudah punya 40 gereja. And after from Indonesia, we will go back to Philippines, but we will stay in Manila for 3 days or 4 days. Setelah kita selesai pelayanan di Indonesia nanti, kita akan langsung ke kota Manila. Kita akan stay di sana, tinggal di sana kira-kira 3 hari lagi. Because we open one church there, Kenapa? Karena kami akan buka satu gereja a lagi di newly sana. open church. Gereja yang baru, saudara. I cannot do that by my own. Saudara tahu saya nggak bisa lakukan dengan I kekuatan saya cannot do. sendiri. We can't do that with my wife. Saya juga nggak bisa lakukan berdua sama istri saya, But nggak those bisa. leaders that we raise up, Tapi mereka, orang-orang yang kita they become muridkan, pastors. mereka menjadi pastor, menjadi They hamba ask- Tuhan. You might ask, do you have Bible school? Did they went to Bible school for study? Saudara mungkin tanya, kamu punya ke sekolah Alkitab? Mereka pergi ke sekolah Alkitab? No, they don't have time to go to Bible college Enggak, for 4 saudara. years. Mereka nggak punya waktu buat belajar di sekolah Alkitab. Or else they will leave their family. Kalau enggak, kalau mereka belajar, mereka harus tinggalkan keluarganya dong. And the result, the family will be broken. Kalau mereka tinggalkan keluarganya, keluarganya hancur, saudara. Because the husband went to Bible school. Kenapa? Kalau suaminya pergi ke sekolah Alkitab, kan And keluarganya berantakan nanti. didn't do his responsibility as a father. Jadi dia nggak bisa punya tanggung jawab jadi seorang ayah. We don't do that. Kita nggak lakukan seperti itu, But saudara. what we do is that Tapi apa yang kita we lakukan? bring the Bible school Kita bawa sekolah inside the Alkitab church, ke dalam gereja. training people, Kita mentraining orang-orang, father, mentraining bapak-bapak, ibu-ibu, daughter. anak-anak perempuan, Sons. anak-anak We laki-laki. train them to become leaders Kita mentraining mereka menjadi in pemimpin. order for them to be used by God Kita menyiapkan mereka in untuk dipakai sharing Tuhan. God to the people. Untuk mereka bisa membagikan kepada orang-orang And that's why juga. we experience growing in the Oleh ministry. karena itu kita mengalami pertumbuhan di tempat kita, saudara. You know, our people is not like we're just an ordinary people. Orang-orang di tempat kami di sana itu bukan orang-orang yang kayak, Most "Wah, of kita cuma us- orang biasa." Most of us are in a low profile living. Kebanyakan dari jemaat kami ini orang-orang yang dengan kehidupan standar hidup yang rendah. But like Gideon, Tapi seperti Gideon tadi, he was just a farmer. dia mungkin cuma seorang petani biasa. But because he said yes to God, Tapi karena dia bilang yes sama the Tuhan, Lord yes sama become a Tuhan, mighty warrior of maka God. dia menjadi pahlawan Tuhan yang gagah And perkasa. I believe also Saya juga percaya the Lord will use every one of us. Tuhan akan panggil pakai setiap kita. You might, I saw that you are blessed financially. Mungkin saudara diberkati secara You are finansial. blessed with good material things. Saudara diberkati dengan materi yang baik. Use that for the kingdom of God. Pakai itu buat kerajaan surga. You have cars. Saudara punya mobil, Use that for the kingdom of God. pakai buat kerajaan Tuhan. You have houses. Saudara punya rumah, Good houses. rumah yang bagus, Use that for the kingdom of God. pakai itu buat kerajaan Tuhan. Open your house. Buka rumahmu, Inviting people. undang orang-orang. Let's eat. Mari makan. I serve you with this good food. Saudara layani mereka dengan But makanan yang after baik. that, Tapi setelah itu, share them the word of God. saudara bagikan firman Make Tuhan. friendship with them. Berteman dengan orang-orang di If you sana. are a businessman, Kalau saudara pebisnis, make friendship with them. mari berteman dengan mereka. Establish good relationship Bangun hubungan yang baik. and bring them to the church. Dan bawa mereka ke gereja, saudara. I believe Saya percaya in a short period of time, dalam waktu yang cukup singkat, you will be transferring to be a bigger place, saudara pastor. akan berubah menjadi orang yang jemaat yang lebih besar lagi. Because every one of us, Karena setiap dari kita, we keep on sharing kita terus bagikan Inviting. firman, kita terus undang orang, a lot of people. maka banyak orang akan datang. You know, here it is. Understand this. Mengerti ini, saudara. Last night I heard the preaching there in Semarang. Tadi malam saya dengar khotbah di Semarang. The pastor said, Pastornya berkata, we keep on asking, God bless me, bless me, bless me. kita terus minta Tuhan berkati aku, berkati aku. But the problem is, we keep on asking. Masalahnya adalah kita terus minta, There's input and input.
input terus, but there is no output. tapi nggak ada outputnya, nggak ada So yang what we dikeluarkan. receive from God, Jadi apa yang kita terima dari we need Tuhan, also to share to the people. kita juga perlu membagikan, saudara. Look at it. Hear this. When Dengar you ini. keep on eating, Kalau saudara terus makan, eat makan, and eat, makan dan makan, and no output, dan saudara bayangkan What saudara will nggak bisa happen to you? buang, kira-kira terjadi apa? Ayo, you will get sick saudara bakal sakit nggak? and you will die. Saudara bahkan bisa mati loh kalau You kayak will gitu have terus. what we call problem in your stomach. Artinya apa ya? Saudara punya masalah di pencernaan kalau gitu. Understand this. Ngerti ini saudara? In spiritual Dalam life, roh, di alam roh juga seperti itu. we just don't eat and eat, Kita nggak bisa cuman makan, makan dan makan. but there must be an output. Harus ada yang dikeluarkan. When a fish in a river, Ketika ada ikan di or, sungai, you might have an aquarium. mungkin saudara punya akuarium ya. You place a fish, Saudara taruh ikan di sana and for how many days, beberapa hari. the fish sometimes they have their waste. They waste on the aquarium, Ya, di akuarium ikannya di situ. and then there's no output of the water. Oke, kalau misalnya ikan di akuarium dan nggak ada pengeluaran airnya tuh nggak ada keluar saudara, The fish will be poisoned nanti ikannya bisa keracunan kalau di situ terus lama-lama. because the water turns into toxic. Karena airnya berubah jadi air beracun kalau di sana terus ya di tempat yang stuck gitu. Same also in our spiritual life. Juga dalam kehidupan rohani kita. When we keep on listening, Kalau kita terus dengar, cuman dengar aja. we become bright in information. We have a lot of stuck knowledge Oh, about the kita Bible. punya banyak sesuatu pengetahuan dalam otak kita. But we don't know how to share that. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara share itu, bagikan itu. Sometimes we become like the Pharisees. Kadang-kala apa? Kita bisa menjadi seperti orang Farisi, saudara. What I am driving to say tonight, Apa yang saya mau coba katakan malam ini? you share Jesus to the people. Mari saudara, bagikan Yesus kepada orang di luar sana. Bring more people to the Lord. Bawa banyak orang lagi ke sini, saudara. Once again, it's not only the work of the pastor. Itu bukan cuma pekerjaan pendeta. It's the work of the whole church. Itu pekerjaan setiap kita. Let's give. Mari Let's give God a round of berikan applause. kemuliaan buat Tuhan kita. So, we need to demolish those altars, Kita perlu meruntuhkan altar-altar mesbah-mesbah tadi. those televisions, Mungkin itu televisi, TV. computers, Mungkin itu komputer. nightlife, Mungkin itu kehidupan malam saudara. going to the mall. Mungkin saudara sering habiskan waktu jalan-jalan ke mall. Sometimes our offering goes to the mall. Kadang persembahan kita, korban persembahan kita tuh perginya ke mall, saudara. When you go to the mall, you have a lot of money, Ketika ke mall punya banyak uang. and you attempt to buy that one, Saudara mau Buy tergoda this beli one. ini, beli itu, buy this one, beli itu. and when you come out from the mall, Tapi saudara ketika ke mall, you get mad because you now run out of your money. keluar dari mall saudara marah sendiri karena kehabisan uang, saudara. And you forget also to bring those offering tithes to the church. Saudara lupa bawa persembahan dan perpuluhanmu ke Sometimes gereja. that is our altar. Kadangkala itu yang menjadi mesbah kita yang harus kita But runtuhkan. if you want to grow mature in the Lord, Kalau saudara mau bangun, bertumbuh lebih dewasa di let's dalam break Tuhan, those altars. kita harus meruntuhkan altar-altar mesbah itu. Let's establish an altar for God. Mari bangun mesbah buat Tuhan. Our prayer life, Kehidupan doa kita, our devotional reading of God's word. kehidupan membaca firman kita. Now, listen, Pastor, what we do now today in our church, Apa yang kita lakukan ya di tempat kami? those 12 leaders that I have, those 12 leaders, Tadi 12 orang itu and the leaders of my life, dan 12 lagi yang tadi dimentori istri saya. every day, Setiap hari I keep on monitoring their devotional life. saya memonitori kehidupan So early in the morning, saat teduh mereka, saudara. we have our group chat. Jadi pagi-pagi banget kita ini punya grup chat. We're found on Facebook and Messenger. So, I would ask them, where is your devotional report? Jadi So setiap they will pagi send to the group chat. ya kita ini punya grup, kita pakai Facebook Messenger. Jadi So- tiap pagi saya tanya mereka, ayo kamu hari ini merenungkan apa? Gimana kehidupan saat teduhmu dengan Tuhan? So when somebody don't report his devotion,
Saya minta laporan dari mereka. Kalau ada satu orang aja nggak I will ngasih message laporan, him. I will message him privately. I will message him privately. lalu saya akan langsung mengontak dia secara pribadi. Why don't you make your devotional now? Kenapa kamu nggak kirim laporan saat teduhmu? You know my son, I have my son. He's with me. He's now in Semarang. Praise. Ya, tadi saya datang sama anak saya. The day Sekarang dia when- ada di Semarang. The day when he cannot submit his devotion report to me, Ada hari di mana dia nggak bisa kasih laporan tentang saat teduh dia ke I saya. will keep calling him, Saya terus teleponin dia. sending messages. Saya terus kirimin pesan. You must be an example. Kamu tuh harus jadi contoh. And you know my son also has a lot of disciples. Saudara tahu anak saya juga punya banyak murid. I have 3 children. Saya punya 3 orang anak. Pastor Jorim, which he's one of the product of what's that in Bahatra, the Bible school? Yeah, Impact. Ya. Jadi anak saya yang pertama dia dulu juga alumni dari Impact School. He spent 6 months in Impact. Dia habiskan 6 bulan waktunya And di when he went Indonesia. back to the Philippines, Ketika dia kembali ke I Filipina, keep on discipling him. dia kemudian dia terus memuridkan And now he has a lot of disciples. dan sekarang dia punya banyak murid. He has also a church in the city. Dan dia juga punya gereja di kota. He has something almost 300 disciples. Dia sudah punya sekitar 300 murid, saudara. Let's give God a hands of Mari applause. berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. And the second one, son that I have this morning, Yang tadi anak saya yang hari ini datang ke Indonesia, to God be the glory, he's a good singer also. dia juga punya suara yang sangat bagus, dia seorang penyanyi. But I am not happy because he's a good singer, no. Tapi saya nggak bahagia, dia bisa nyanyi nggak, saudara? I am happy because he is drawing more souls to Christ. Tapi saya bahagia karena dia bisa menarik banyak jiwa kepada Tuhan. You must be a leader for the kingdom of God. Dia harus menjadi pemimpin juga buat kerajaan Tuhan. It does not mean if you are a leader in a church, you hold a position, Bukan artinya kalau saudara ada di gereja, saudara jadi pemimpin, saudara punya kedudukan, you are not a leader. saudara adalah seorang pemimpin. Enggak, saudara. That's not the kind of leadership that I am asking to you. Bukan pemimpin yang seperti itu yang saya bicarakan malam ini. You might say you consider yourself a leader because you play this instrument. Saudara nggak bisa sebut dirimu, aku ini pemimpin karena aku main musik. Enggak, saudara. You consider yourself because you are a song leader. Saudara nggak bisa anggap dirimu pemimpin karena engkau seorang pemimpin pujian. You consider yourself you are a leader because you are a Bible study leader. Saudara nggak bisa cuman memposisikan dirimu, menganggap dirimu seorang pemimpin karena engkau sudah belajar Alkitab. Enggak, saudara. You might consider yourself a leader because you are a prayer meeting leader. Mungkin saudara anggap dirimu pemimpin karena engkau sudah memimpin doa. But there's more than that. Tapi ada yang lebih dari itu, saudara. A true leader Pemimpin yang sesungguhnya is the one adalah dia who lead people, yang memimpin who orang-orang, bring people yang membawa orang-orang to the feet of Jesus. ke kaki Tuhan. Not because you are a president of a club in the church or you are an officer in the church, you are a leader. Bukan karena engkau adalah seorang pemimpin penatua gereja, bukan. It's not the one. Bukan seperti itu, saudara. Because leadership is not a position. Karena kepemimpinan bukan tentang posisi. Again, Lagi, saudara, saya katakan, leadership kepemimpinan is to lead more people to the adalah kingdom untuk of God. memimpin banyak orang kepada How Tuhan. many of you would like to Berapa banyak dari become a saudara great mau leader? melakukan ini, saudara? You must commit yourself. Saudara harus mengkomitkan dirimu, menyerahkan dirimu. There is no greater joy. Tidak ada lagi sukacita yang lebih besar. There is no satisfying life Tidak ada hal yang memuaskan dalam hidup ini than to be used by God. daripada ketika kita When dipakai oleh God Tuhan. uses you, Ketika Tuhan pakai saudara dan you will saya, have that unspeakable joy. saudara akan punya sebuah sukacita yang gak bisa terkatakan. When you bring one soul to Christ, Ketika saudara bawa satu jiwa kepada Tuhan, angels of heavens are rejoicing. oh, seluruh surga itu bersukacita. You know the value of one soul? Saudara tahu satu How orang much is the value of one soul? berapa harga satu jiwa? This is it. You accumulate every wealth of this world. Saudara bisa mengakumulasi semua yang ada di dunia ini. Billions, trillions, Mungkin itu miliar. a lot of money in this world. Ada begitu banyak uang di dunia ini. Gather them all. Saudara kumpul semuanya.
And the value of one soul is Dan more than harga that. dari satu jiwa itu lebih More dari than the itu. wealth of this world. Lebih dari kekayaan dunia ini. So when you bring one soul to Christ, Ketika saudara bawa satu jiwa di hadapan Tuhan, you are the most rich people in the saudara world. itu orang yang paling kaya di seluruh dunia. And the angels of heaven are Dan rejoicing. malaikat-malaikat di surga juga bersuka cita. So I want to challenge every one of you. Saya ingin menantang setiap saudara. Be a leader Mari jadi pemimpin in the kingdom of God. di dalam kerajaan Tuhan. Would you please stand up with me? Mari saudara berdiri di bersama-sama saudara. How many of you Berapa banyak dari saudara malam ini would say, dan mau berkata kepada Tuhan, yes, Lord. ya Tuhan,